Sidi fula duba. A fɔ tariku kɛnɛ. Haidara n'an ko an b'a fɔ an tɛ se k'a fɔ k'a se a dan na wa ala diɲɛ don da dɔ de fara makama in kan. A Sidi Serif Usman Madana Haidara ka tariku sɔrɔ yɔrɔ kɛnɛ. Min bi labɛn o ye aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ. Professeur Abdoulaye Karabenta y'a bani ka kuma tigi jɛmukan bɛ lase aw ma sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲɛ 14 ni ka taa kun cɛ nɛgɛ kaɲɛ 15. A fɔ tariku kɛnɛ. B'a fɔ karamɔgɔ Haidara Baɲini a ye mago ɲɛ diɲɛ kɔnɔ a ye mago ɲɛ faso kɔnɔ a y'a ɲɛ diɲɛ kɔ kan. Karamɔgɔ yanga don an n'anw bɔra ɲɔgɔn na. Karamɔgɔ ma ba de bɔ badira tamani a ma sinji bɔ sinjira tamani. Karamɔgɔ ala y'a bila dugukolo in ka tamaniya k'a kɛ tamani woloden ye a ma diɲɛ foyi kanu ni kala tɛ. Sidi fula duba. Faw y'a kanu ni kala ye ala y'a nɔgɔya a yɛrɛ ma a ye faw dara kuma labato ala y'a kɛ kalanbɛlɛ kala ye ala y'a nɔgɔya ma a y'a sira taama a y'a kanu bɛɛ ka kɛ dɔnnibaa ye k'a kanu bɛɛ ka kɛ alama ye k'a kanu bɛɛ ka don alijinɛ kɔnɔ. Karamɔgɔ t'a mɛn a tulo la ko badenmaw fɔ mɛn ɲɔgɔn kɔ k'o fɔ ɲɔgɔn kɔ bi su k'o ka dugu jɛ. N'i ko Sidi fula duba a fɔ Sirifu ka tariku sɔrɔ yɔrɔ kɛnɛ. Min bi labɛn o ye aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ. Professeur Abdoulaye Karabenta y'a bani ka kuma tigi jɛmukan bɛ lase aw ma sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲɛ 14 ni ka taa kun cɛ nɛgɛ kaɲɛ 15. N'i ko Sidi fula duba a fɔ Sirifu ka tariku sɔrɔ yɔrɔ kɛnɛ. Alhamdulillahi rabbil alamina. Alhamdulillahi ala kulli hali. An bɛ masa tanu maa min ye sankolo da ka masa tanu masa min ye dugukolo fɛnsɛn. Adamadenya ɲɛnamaya bɛ masa min bolo. Jɔn garijɛgɛ de b'a ala. An bɛ ala tanu ka barika da sanga ani waati. Jɔn bɛ sɔrɔ baara o baara la n'i bɛ fɛ ka barika sɔrɔ o baara in na i janto ala foli a n'a waleɲuman dɔnni na. Ka sɔli a ka ciba sanuman kan. An bɛ sɔli wajja alina siraja kan. An bɛ sɔli hɛrɛw dayɛlɛba kan. An bɛ sɔli maaya latilenba kan. An bɛ sɔli danbetigi kan. An bɛ sɔli bɔkolo ɲuman tigi kan. Ka sɔli Aminata den kan. An bɛ sɔli Abdulahi den kan. Fila ni fila mɔkɛ ko don. Muso sanuma ani muso nɔrɔma wolofa ko don. Fatumata Zahraw. Alakira Muhammadu i man'o fɔ tuma o tuma a ka di ala ye a ka di mɛlɛkɛw ye a ka di hɔrɔnya ye a ka di danbe ye. Adamaden bɛ se k'a to fɔli la k'i yɛrɛ kun janfa nka i bɛ a fɔ tuma min dusukun min b'i kunna o dusukun in nɛɛmana ka tila k'a nɔrɔ sabula a y'a dɔn ko tɔgɔ min fɔra o ni tɔgɔ tɔw man kan. Ja maaw tɛ kelen ye. An bɛɛ lajɛlen ka kan n'i y'a mɛn maa o maa da wuli ka bɔ a kɔrɔ a man kan. N teri maaw tɛ kelen ye. Wa n'i m'i kɔlɔsi kuma in yɛrɛ fɔli la masa dɔgɔyali don maaw man kan dɛ. N'i ye min da nɔrɔlen ya kuma la an bɛɛ ka kan an bɛɛ ka kan bangebaa dɔgɔya b'a dafara la. N b'i lasɔmi maaw man kan. Seli b'a la ka kɛ ni dɔ tɔgɔ ye nka i selitɔ n'i yɛlɛma ka dɔ filɛ i ka seli bɛ tiɲɛ.
ka sɔrɔ dɔ tɔgɔ de b'i da i bɛ ka worondo ni o ye jamaw man kan dɔ bɛ yen n'i m'ale kanu i sen di Ala ka alijinɛ ko la dɔ dan bɛ aw ka so ni m'i kɔlɔsi ale la a b'i don jahanama kɔnɔ hali bi ko maaw ka kan cɛkɔrɔba fatura a taara ka muso fila to i ba ye muso gali ye dɔ bɛ yen o ye cɛkɔrɔba ka musoninncinin ye i yɛrɛ y'o wele k'i banincinin i fa dun taara nka cɛ wɛrɛ y'o ta dɛ e dun b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan a ka surun e la fana o kumana maaw man kan i bɛ fɛ ka min fɔ o tɛna bɔ ne da nka maaw man kan ka Ala wele masa sunɔgɔbali i ka ne kumatigi kisi ka bɔ adamaden shetane ma i ka n kisi ka bɔ jinɛ shetane ma Ala n wili bɛ n deliko la ne sigilen don i ka jɔn ɲuman de tɔgɔ la n sigin bɛ o tariku kɛnɛ kan tariku yɛrɛ jɔfɛn 24 na bi novamburu kalo ale tile 4 2018 an bi o la bi Mali jamana kɔnɔ 5e région na Mopti kumatigi Karabenta an b'an ka tariku baaraw la ka wele madakɛ jɔ ɲuman bɛɛ ye ka wele da Aidara kanuba bɛɛ ye ka wele da silamɛya kanuba bɛɛ ye ka wele da hɔrɔnya ani danbe kanuba bɛɛ ye ko an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bolongoni den kelen o ti bɛlɛ ta nin tɛ kunbɔ n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an b'an seyɔrɔ sɔrɔ ne kelen don ka n cogo ka layidu ta n yɛrɛbakun kan tariku baaraw la fo ka taa se don min ma ni daliba masa ka diɲɛ ye i ka kumatigi Karabenta don an ka jɔfɛ 24 na an bi o la bi ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin an kanubaw n'an dɛmɛbaw ma ni baara in yɛrɛ kɔnɔ amisaru an b'aw fo amisaru an b'aw barikada nga an bɛ tila k'a fɔ aw ɲɛna ko aw foli an'aw ka barikadali o ba aw yɛrɛ kun de ye sabula a bɛ ka min kɛ a bɛ k'o kɛ a yɛrɛ de ye a b'i n'a fɔ ni maa min ko i k'i bɛna tasuma fagala de dɛmɛ walasa ka tasuma fa ne hakili la i t'o kɛ tasuma fagala ye koyi dɛmɛ don kun ye i yɛrɛ de ye sabula tasuma in mana to sen na a sebali tɛ e ma o la ni dɛmɛ min donna tasuma fagala ye o t'o ka dɛmɛ ye bilen koyi o ye e yɛrɛ de ka dɛmɛ ye sa amisaru n'a y'a sɔrɔ a bɛ nin bamanankan in faamu nin b'a bɔ nga min nali Sharif Usman Madani Haidara vérificateur général silamɛya diinɛ kɔnɔ Mali gouvernement o y'u ka gouvernement sɛgɛsɛgɛli bolo fara dɔ bɔ k'a sigi ko vérificateur général la
ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ faso foroba cɛkɛla minnu bɛ yen min mana nafolo don wali kelen k'a don yɔrɔ la ani yɔrɔ min man kan ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ olu kan walasa nafolo dun cogo juguya wali kelen nafolo donna sira minnu fɛ ni o t'a don yɔrɔ ye ka se ka olu lafile o fanga bonda sigin bɛ o tɔgɔ la ko vérificateur général ne ma siga ni diinɛ kɔnɔ vérificateur général bi ye Sherif Usman Madan Haidara do ala y'ale de sugandi k'a kɛrɛnkɛrɛn ko Haidara silamɛya diinɛ min ni y'a di i mɔkɛ ma nga diinɛ tiɲɛ min ni y'a di i mɔkɛ Muhamadu ma fiɲɛ caman de kɛmɛ ka bange a la fiɲɛ minnu kɛmɛ ka bange a la ni dungaw tan bɛ a ko la ngalonw tigɛ bɛ a ko la a kumakanw turun bɛ o kunjuguw kan dɔw dun mago bɛ a tiɲɛ na o t'a la k'a sɔrɔ Haidara ne ala ka vérificateur général ye e de ye n b'i bila ka na n ka dugukolo kan n ka diinɛ don a womisɛn bɛɛ lajɛlen na i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ala de ye o diɲɛ di i ma i mana fiɲɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ a latile ne de ye o diɲɛ di i ma ala y'o fɔ don min na Haidara ko baasi tɛ Bamada ni den latigɛ masa wulila ka sɔrɔ ka i kɛ diinɛ yɛrɛ kan k'a cogoba a nana kana Tawureta lajɛ a y'a sɔrɔ Tawureta kalanbaw olu ye min ta k'a coron a la ngan bi a kalanbaw ma minnu ka ɲi a ye o ka ɲi latile fili bi minnu na a y'o fili sama k'a bɔ a la ka Tawureta bila a laɲini minɛ kɛnfɛ kɔnɔ a labanna ka t'i kɛ zaburu kan ka zaburu sɛgɛsɛgɛ a sɔkɔnɔna a n'a kɛnɛma la fili minnu gɛn bɛ a kalanbaw fɛ minnu turulen don a kunjugu kan a ye olu latile ka o filiw fana bɔ a kɔnɔ a nana gɛrɛ Injila la a ye o fana kalanbaw k'olu sɛgɛsɛgɛ fiɲɛ minnu don bɛ o fana kalanbaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu kelen don k'o kalan ka tila k'a fɔ faamu cogo juguya wɛrɛw la a ye o latile k'a bila arayi yɛrɛ ka direct la a labanna k'i ɲɛsin min nana a mɔkɛ yɛrɛ kan min jiginna a mɔkɛ kan ni o ye kuranɛ ye kuranɛ fɔcogo juguya min kɛn bɛ anw ye kumakan minnu fɔn bɛ kuranɛ kan ka sɔrɔ ani kuranɛ yɛrɛ ka laɲini tɛ kelen ye ngalon minnu tigɛn bɛ k'a da kuranɛ na Haidara nana k'i kɛ kuranɛ kan k'a ta sura ni sura k'a ta haya ni haya k'a ta harfu ni harfu k'a ta hijibu ni hijibu k'a kalanba wele ka na ko aw bi k'a kalan cogo min ten tɛ a y'a fɔ cogo min fana ten tɛ laɲini min bɛ kuranɛ bolo ani hakilina min bɛ aw la aw ka laɲini kɔnɔ olu fana tɛ kelen ye Haidara y'o sɛgɛsɛgɛ k'o ban kuranɛtigi Larochima ale ye kuranɛ jigi laɲini min kama k'o tiɲɛ bange k'o fɔ adamadenw ye
akeme kata jogo bakili ni keme duru bangi Qur'ane na aka do otala koy Haidara ko uka samaka bo alandanyi kwa ka haramu akeme kata jogo munu bangi Qur'ane na otala Qur'ane jigi kun kele lanyini kele Qur'ane na kunye jogo di kamay no o Qur'ane na kunye jogo kamay aw ta kun kata lanyini bakle ni keme duru fo o tola kasoro ote kata Qur'ane ke shu kalanyoro fenyi anna kontoyi kata Qur'ane ke dinwuni kalanyoro fenyi anna kontoyi kata Qur'ane kala ko ka sanji kuwele anna kuntoyi na fora ko Qur'ane na kunte minye aw tara ke oye vérificateur général ko ala yembla kana nga chinye de fo aw nyana a chinye flani yekuyi wa banti se ka ke ala ndi son ama aw ti ja kusa ala nga a chinye ko ni fle o fana te se ka balika fo vérificateur général islamia dina vérificateur Haidara ko dina chinye de fle kun werate ala jogo ko ni bi sojo an goni maye ko soka jo ka bo sangulula kana duguma ami min do sobi jodi alaka dugukule inga o jokun dama hake manake minye o yisegoyi isere ka etaji muga ne jonyonga wo isere ka bisaba de jonyonga wo isere ka binani jonyonga wo o bela jele nyi yisegoyi nga so passement kwani obi dugukule inga ya Qur'ane keraka mafurake oti tanaye koy Qur'ane kalana ala ya sanji nyumande ama o fanati tanaye koy nga anakunde ti koy jogo yimin ni abika mununu akereke de abika nyegeren teme jogo min kande vérificateur général Haidara ko auka samaka bo ala ko ote amna kunye jogo de kamay o don't le ya soro zaburu kumbi kashimina ayida de Haidara nale injila tumbala ka kashiminge Haidara nale o yida de tawrete tumbala ka kashiminge Haidara nale tawreta yida mene Qur'ane tumbi falato ya mina Qur'ane tunsigimbe jigin tanya mina vérificateur ba madani de latiga masa nana contrôle nana aya belejele mbla amina kono kelengele Qur'ane bora falato yala abora kerefe dena kana isigi ka ka fem valeur maye inafo ala ya Allah nyini cogo mi kabla dugu kolenga aka ciba Muhammadu ni yi janga suguneke ashuru yoro yera kono baraka na donde chien ani fokaka Haidara ni ekunte o ya soro dadigi kera annakaba tuma mina amba fo ni ekunte Haidara dadigi de kun kera na kuy wati mi ibiti tega boka bulo kurudo itamanguna ndanyi soso nofe oba soro aye juli de sama o kaya ka digi ela iye bolo kurubo anofe o yu daturu ana ka nga shinji ya uchie bolo mina ni bolo jigi ka nga balima ya ufara ibo jibla ika kursi sentige uyanga adamadiya belejele nchie haramu ni bida kanga maya belejele ntaka do ngalamana abi be ati be uyeni belejele ntaka bla kalamani kunjugo kan ka soro ka churo ka de onma ka kla kana maski bla aka ku onga na wale jugumayi ni ode seli okore ko anga seli
balmakɛ fila tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ko an ka seli furu ɲɔgɔnma fila y'i datigɛ ɲɔgɔn na ko an ka seli kamalen bɛ si bariso la o n'a ta bɛɛ ko an ka seli kamalen boli b'a bolo o n'a ta bɛɛ ko an ka seli nin gɛmɛ ka kɛ dangaden lakika ye a t'a mansaw bonya o n'a ta bɛɛ ko an ka seli ko nin bɛɛ lajɛlen na n'i bɛ seli ka ban alhamdulillah ne sara ka ban foyi t'i ni aljinɛ cɛ vérificateur Sharif Usman Madani Haidara nana a ko ni sara k'i to o kan hali n'u ye alikaba so ka mugumugu ka jita ka nɔɔni ka tila ka o nɔɔnini ka kɛrɛnkɛrɛ ka bila firiko la o sumanini ka tila k'o kɛ ngɔnɔ na ka tila ka t'i su don alikaba kɔnɔ ye alikaba maaw yɛrɛ ka laban k'i janajɛ su seli ko maa si t'i kɔn janima kɔnɔ an ko in ka sɛgɛsɛgɛ vérificateur ye min fɔ an y'a sɔrɔ ko lakika dɔn dɔn ɲɛ ko a tɛ ka mɛn sabula min kun ye an ka kitabubaw ye ngalo minnu tigɛ n bɛ o kɔnɔ Haidara e y'o ngalo yɔrɔw jira an na tiɲɛ minnu taara n bɛ a kɔnɔ k'a tiɲɛw bange an ye anw y'a sɔrɔ cɛbaw tɛmɛna minnu m'u ninkun janfa Haidara olu kumana e de ye ka kɔn bi ɲɛ ka sɔrɔ i sen ma cun dugukolo in kan o cɛbaw tununa anw y'a sɔrɔ ni nɔbila bi olu la bi ala ka dugukolo kan ka tila ka olu tiɲɛ tigiya Sharif Usman Madani Haidara Edo an ma siga an tɛ tamakiya Sayyidina Abubakar ale taara ka t'i da wallahi Abubakar kanubaw ni kanuba b'a la bi Sharif Usman Madani Haidara Edo Sayyidina Umar dun ngoni kanuba b'a la bi Edo sabla i y'u jigima fa diinɛ in na min ye Sayyidina Usman ye nunu ye ko kɛ ala ye ka ko to ala ye ka tila ka t'u nɔngɔ ma ni jigi faba bi nunu na bi dugukolo kan Sharif Usman Madani Haidara Edo i mɔkɛ Sayyidina Ali cɛfarin si karamallahu waja i y'a jigi fa dugukolo in kan ba Madani de latigɛ masa Hamza dun nunu taru nɔngɔ ma o kasi bato i y'u ɲɛji cɛ ala ka dugukolo in kan Sulaiman al-Farisi taari da Zubair ibn Awani taari da Sayyidina Hamza taari da Bilal taari nɔngɔ ma Musa ibn Humairu nunu taru nɔngɔ ma Khalid ibn Walidu o tunna anw na Walid ibn Walidu nunu taru da ni fɛn o fɛn wulila ko ɲɛji tun ka shuru Haidara ere kɛra sabu ye k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛji cɛ ni ka dakuru ɲɛ kelen ye ala ka diinɛ tiɲɛ k'a wɔgɔbɛ k'i bon don ka jigin ala ka diinɛ nɔfɛ a sɔrɔla kɔlɔnjugu min kɔnɔ k'a wɔgɔbɛ ka jigin ala ka diinɛ nɔfɛ a sɔrɔla dibijugu min kɔnɔ k'a yaala k'i cun ka jugu ala ka diinɛ nɔfɛ a sɔrɔla soforokun o soforokun na a sɔrɔla nbɛdɛ o nbɛdɛ la a sɔrɔla du o du kɔnɔ a sɔrɔla kungoda o kungoda la Haidara i kelen taamana a nɔfɛ dɔɔni dɔɔni k'a tiɲɛw ta k'olu fara ɲɔgɔn kan k'a ngalow ta k'olu fana bɔ a cɛma ka taa olu sigi u damana ba Madani de basi tan de latigɛ masa tamaningaw ka ba zuma na ni waso yɔrɔ dɔw ye e la ala bi ko kɛ e tɔgɔ la dɛrɛ a ka da nin ma ayi ala bi kobaw kɛ e tɔgɔ la a ka di ala ye ni maa min y'a kɛ e ta ye ɲɔngo ye ala bi koba latigɛ o ye bokolo o ye ala ka niyɔrɔ ye ala y'i kɛ sherifu ye k'i kɛ ala kɛra bɔnna ye o y'i bokolo ye ba Madani de nga i ma waso ni o ye dɛ i wasora n ye baara min kɛ ala ka dugukolo kan i y'o de fɔ o ko k'i ma kalan
ja kalango intanye ko farafindo ja anya soro ko indamina na farafina abilaba farafina di nimbele jere lakali ba jugo fe Sharif Usman Madani Haidara girande ba wulila domina ko faka damichien girande ba wulila domina ko faka bokolota kabo no na ningunyi odo ne kuma tigi yen kwa dishida adishila kakangalo sama doni ka jira ala kasoro amageleya awon dillente fanani banani nakoy awon dillente ka mado burudu lagoshi koy awon dillembe nyefoli de la o kama ba madani de tamaninga ka bazumana ako ale nani ba o kana jabi ma kana keleke ale tokola ngo chiye dongui awon ti ma nani nga awon bi nyefoli de ka moyi wala sa film munum bi ka kula ima min famu iko famu ne de ko mbin karamo fe wamba nyini ka don jorindu min ta don ka fo iye ni mago bi ala ni mago tala do don mago bi alamba fo aye obo tigi nafa yani nasa doncha ne kuma tigi ko ni Sharif Usman Madani Haidara dugulama wulla fuga tangalon tike ko akalana fanzongo chokoroba mi mbolo ni oye bamama woro fanai ko bamama woro fana ko aleye Haidara kofo ko futne mado nako halakit lana tlayrofla kito juguyala kito ka mado konya fuka tado iyere gashila ki churu ki sen fla kare ki bolo fla kare ki dusukun fie idusukun ti yele keble segin chogo ti labli ngone mama to ni nyeka teme eka o kama ngo kulubali kama ngone be ngara magodo mba bokolo do akala na yoro munu na mba bedo ulu fana boro yoro munu na mbulu do baba ma wuro fana kabo fanzongo wuro fana itato ngi lakalanwa nga leidu talelu mbi ofo awi seku wuro fana kabo nyamina seku wuro fana tunye shekana amawlauka mugadamu di ka mugadamu kangarangundo nyamina dugu kuloka nyamina seku wuro fana tema dugulenye shufi kundo ngola ma fana kundo koroye aka matarafali mancha dugu kono ten kosobe abe kungo dakolo ndila sangani wati nibi feki yere shifla ma bayala idaka boko chamana ine alaga ke nyon gindo fo nyoni nyon baro ke nyonye ijanto ikabo adama deun tela sangani sanga ikata kungo dala ine alaka toka baroke ine alaka toka masala no kera ine ala de ke teri kini mauto masala bala ine ala masala mandi jombe ti osoro sego wuro fana ya nzoro la chugodi tarugo tugu chama mbini lakale dere ubi bo nyamina segu wuro fana na le sigilembe nga abi bo dugu mi yere la kerengera nyama oye kokiri te yoro dogo le nye segu marala kokiri dugu mi namba wele ko kokiri ma dugu segu wuro fana bi boye jamun yere te wuro fana yikoy kokiri ma dugu jarala kaw do sigi de ye ose nyamina tokoroba mindu akadi alaye alakadai aba ala fetama ala ba fetama naka noroyi aye ala niro jisigi alaye bonyo kerengera kulo mina on sigi aye seku wuro fana koni
shekana amawla ka muga damudu sigu woro fana na bora kungola abitoka na dugu kono na nana adamadun be to kata duwawu nyini afe adamadun be to kata barka nyinuna manfumbe wili ka segere ni ma min garjigara ko ena kumana ay duwawu ke iye hamin min bi ela alabi o jabe nyatu na yele ni nyonje o kera mena adamadun somina mawye bunye siraw nyini ka wuli ninga segere ko chokoroba mi nabi toka sigi misri dala ni yoro ina o nabi ni chogo ina ta bi ni chogo na ta ka tamashin jongala aidu o keni do injabira horo nyala nere ya ngani ya ngomina kana fana kore mina bonya kai okele mawye nyon tlola somi mauka nyon tlola somi kono na kafo ko chokoroba do to kana juma dunya ofe abi sigi misiri ni yoro indela okora abi sigi misiri seleke minna ko lakali sakoni mawba bele obuto ta nyori na kaba adama do mbi green ka daka wedo awokai ofana be ado ke adama do ni oka hamula mauka hamu min da gele ya alaba wili min ta ya hamina ko wore alaba dila mawbinani dumunu ni fancamanye obina dama to gorba ingo ayaje nyondo lasomi ako nonu mbina kanambonya jongala ne koninte so dumuni ke bayi ko okore dugu kono dumuni nunu awngalla dala malokini nunu nzametlo nunu aleka koto ye koy ko janyonga tlola sominike jongala obika na kanale bonyeni minge o tiya yera la dumuni muno bina dali ma otale fela koye sabla le delente ulu dunina shufi do abe kungoda de la okele wati mina seku woro fana maw yalla je ko karamogo mindo anga to ta bonyeni woro wala nu tara nu ye woro da ma bo mine nga nu tara fen wara da ma balo fen na ato mine okora ye otaka fen kanu taye maw ye nyon tlo la somi ko karamogo kem mimbi to kana na yi do ka nyi juma temene na nga do jabira ka don ati fuyi mine mo bolo ni woro yerete ne woro ko dama abo mine nga ni fen wara dama amogo to la da adama don ya talla dala u yere tona o tokoroba mi fana ye woro yi tokoroba mi na fana ye woro yi o ba nyi mo o kelati o kuma na tokoroba mi fana ye woro yi tokoroba mi fana ye woro yi okora ya mi tokoroba mi mi woro fe okora mi woro de tokoroba mi ma woro yi mi fana ye woro yi mi fana ye unana dala ko woro fana na chugo fle kontini no fe ke kulubalike nga nerbi fe kan info inyana ka do mbingar mogo do mbaka karamogo do atemena sira munu fe olu boro munu na olu fana boro minu na nebo do taru ko fobaga o chama benin lakali ni dona nyamina kama koro nyini nga oba fie ni njogola ni dona fanzongo kama koro nyini nga oba fie ni njogola ni ya me fochugo la abi munumunu kana joni na iba ye bulu fara jangore fuite ala okmana woro fana nzoro la tan ka fama ko woro fana ka jamu yere tunu nyon de ko kirima du kawdo ko kiri jarala kawdo woro fana o dara ka jamu ye ka jamu boye ka woro fana nga ajamu ye o soro la njugola ba mama woro fana ale de bolu chama kari fanzona laminina ka komo chama shitunu fanzona laminina
Obama ma wuro fana yi ale ka danaya dara cɛ fɔlɔ min ga ala ka dugukolo kan ka duwawu k'a ye Sharifu Usman Madani Haidara do ko nin ye den kabako ma ye don nataw la ko don nataw la diɲɛ kan ka nin sɛgɛrɛ don nataw la hɔrɔnya bi nin de sɛgɛrɛ don nataw la danbe bina nin de sɛgɛrɛ don nataw la nin de bina jɔ silamɛya jigikɔrɔ don nataw la nin de bina adamadenya sankɔrɔta Baba Maworo fana a ye nin fɔ n bɛ tɛmɛ k'i bilasira Sharifu Usman Madani Haidara san 1982 Mopti mara kɔnɔ yan tariku jɔfɛ 24 na kɔnɔ kumaw ka di kojugu kabako bɛ lakali a la 1982 Mopti mara kɔnɔ yan a ka sigiw kɔnɔ ala ka diinɛ laseliw kɔnɔ wajulu tɛmɛsiraw kɔnɔ ka to Mopti sigi la yan a ye ni baro in bɔ a kanuba caman ye ka lakaliliw to nin ko in caman kɔnɔ ka adamadenw ladɔnniya ni dusukuna ɲumanya kɛli ye cɛ dɔ de kɛra la a n'a muso olu mɛnna furu sigi la kosɛbɛ ka taa san 10 ani kɔ kɛ u bɛ furu sigi la u ma deli ka hɔrɔnya tiɲɛ ɲɔgɔn ye u ma deli ka danbe tiɲɛ ɲɔgɔn ye nga ala m'u garijɛgɛ den na cɛ ni muso in bi bɔ san mara la nga o sigi kun bɛ Mopti dugu kɔnɔ yan furakɛli nation bɛɛ lajɛlen kɛra u fɛ ala ma den d'u ma muso in y'i pi k'i pa se fɛn o fɛn b'a ye a y'o kɛ furakɛli la cɛ in yɛrɛ y'i can k'i jɔ se fɛn o fɛn b'a ye a y'o kɛ furakɛli nasira la ala ma den di u ma muso in bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ dɔɔni sabula jagokɛla don a bɛ jago kɛ muso in nana cɛ in wele don dɔ k'i kanto a ma a ko n cɛ an ye dɔ kɛ furakɛli la an ye dɔ kɛ maa taama la furaw nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la min ka di ne dusukun ye n b'a fɛ ka o de fɔ i ɲɛna ne furu cɛ ko yala o ye jumɛn ye a ko n b'a fɛ i ka muso wɛrɛ furu walasa i kana sa ka sɔrɔ si t'i kɔ kɔrɔ ye kana sa ka sɔrɔ den t'i kɔ an kana to nin cogo la tan ni e sara ne sara ni an tɔgɔ tun ne ye pewu ne tɛ fɛ o ka kɛ n b'a kanu i ka muso wɛrɛ ɲini cɛ ye sulu sala kuma in dafɛ a ma kala don a ɲin na ka bɛn ni kɔrɔfɔ in sɛmɛntiyali ye o kɛra min kɛ muso y'a lajɛ ka a ko da laturu ni turabuden bɛɛ lajɛlen na ka mangosiw lajɛ a la ka masa solomanaw lajɛ a la a y'a dɔn ko cɛ in di ka sifilɛli kɛ hali bi ale ka kumaw la a labanna k'i kanto cɛ ma kokura a ko Eleni nin ko in bɛ yɔrɔ min n b'a dɔn n bɛna kɛ cogo min o y'a sɔrɔ tamanikaw ka ba zuma na ale bɛ Mopti sigi la muso in y'a dɔn ko a cɛ yɛrɛ bɛ karamɔgɔ min lamɛn kosɛbɛ a cɛ yɛrɛ ka danaya bɛ karamɔgɔ min kan kosɛbɛ a cɛ yɛrɛ jigimafan bɛ dɔnnibaa min na bi o ye Sharifu Usman Madani Haidara ye muso in fana wulila a ye Haidara sɛgɛrɛ a ko karamɔgɔ n'an bɛ i fɛ yen kamana gan ci la nka ci min don nana de ye n b'a fɛ ka ci in lakali i ye i ka n cɛ wele i k'a fɔ a ye n'a ma sɔn e Haidara ta ma ne kalena ala bonya na n bɛ n furu sa ka bɔ a kunna n'i y'a ye n ma kɔn ka n furu sa karamɔgɔ n y'a mɛn e yɛrɛ ka kumaw de la
Haidara ka kumaw la ko ni muso min ye I furusa ka bɔ a cɛ kunna ka sɔrɔ kun t'a la furusa kun tɛ I mana taa furu o furu kɛ I bɛ jɛrɛya de la o ɲɛsiranya de kama n ti fɛ ka n furusa ten fo n kana k'a ɲɛfɔ e ye fɔlɔ ni e dɛsɛra a la Ala ye furusa latigɛ ani ɲɔgɔn cɛ Ala ka kabako ko muso in ma ko yala kɛmɛ di o ye ko jumɛn de ye kun o kɛra min kɛ muso in ko baasi tɛ karamɔgɔ n bɛna kuma in bɛɛ lajɛlen k'a suma paani na k'a da e ɲɛkɔrɔ o yɔrɔ la Bamadani de ko a bɛnkɛ ma a ko o ka bisimila so kɔnɔ sabula kabako kumaw la belebele dɔ bɛna lakale Haidara ngo e bi ko ye yani a kɛli de cɛ o kɛlen min kɛ muso in ye I sɛbɛkɔrɔ bisimila a ko karamɔgɔ san 10 ani kɔ ne ni nin cɛ in bɛ furu la Ala ma den nɔgɔya an ye furakɛli nation bɛɛ lajɛlen kɛ Ala ma den nɔgɔya an ye ne kɔni ma kanu ko an fila bɛɛ ka sa ka sɔrɔ ko den t'an bolo ni ne ma sɔrɔ cɛ kɔni ka sɔrɔ o na kan bɛɛ ta ye o la ne ye n cɛ wele k'a fɔ a ye n k'a lajɛ a ka muso wɛrɛ ɲini a k'o furu k'o fara ne kan walasa a ka den sɔrɔ cɛ in jɛ nin tɛ ni o ye ne ye miiri ka taa kana k'a ko lajɛ a kɛra ɲɛna I n'a fɔ komi a bɛ se ka kɛ musaka ko ntanya ye komi ne bɛ jago dɔɔni na karamɔgɔ ne yɛrɛ de ko a ma sisan n ko n terimuso dɔ bɛ yen kɔrɔ ne ni min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ muso dɔ bɛ n bolo baara la o denmuso dɔ bɛ yen ne y'o ɲini nbogotigi dɔw min dango ka ɲi nbogotigi saraman don nbogotigi dawulaman don a ye ko ka ɲi a bɛ maanifin nimisi wasa denmisɛnnin don ne y'a fɔ a ba ye n terimuso ye a ba ko basi foyi tɛ ala jɛnɛ n'a ye k'a diya n ko mina di n cɛ ma furu la ne jɔra n'a furu musaka bɛɛ ye ka sɔrɔ k'a furu k'a di n cɛ ma tuma dɔw la n b'a ye n cɛ bɛ to ka na munumunu n ka so hali ni sosi tɛna don min na ni sosi bɛ na don min a bɛ kɔn ka na n fɛ yen nka ni sosi yɛrɛ tɛ na don min na fana karamɔgɔ a bɛ na n fɛ yen ka su bɛɛ ban fo ka taa dugu tila pewu a bɛ sɔrɔ ka taa da yan fɛ ne ye kangariw da ye n ko a bɛ se ka na foli la ka dugawu kɛ n ye ka taa nka kan'i sigi fo ka dugu tila tiɲɛ yɛrɛ la n t'o fɛ taa n dɔgɔmuso fɛ yen o kɛlen min na a ma tɛmɛ dɔgɔkun dama kan n cɛ tilala ka wuli ka n'i kanto ma ko ale bɛ fɛ ka muso yɛrɛ de furu sa ko a ye muso min ɲini k'a d'ale ma ko ale t'a fɛ bilen ko ale bɛ fɛ k'a bila ko ale fana ko a ma ko a tu I k'a bɔ I da fina I ma korodo ka kaana da wulila sunkala ma ye bamananw ko nin yɔrɔ la bamankɛnɛ batigi mankɛnɛ muru da ka go sanfin bɛɛ tobilikɛla su tɛra nanda josɔgɔlen don k'an bɛ bi ta in kɛ di masa de ye fama Ala ye muso ko cogo di ne ka taa waliden ta ka furu k'a di e ma e k'o furu sa k'an bɛɛ malo o t'i kɛ yan muso ko k'ale kumana cɛ fɛ cɛ in ma sɔn ale ka kuma ma ale ye fɛn bɛɛ kɛ cɛ ma sɔn ko f'ale ka dennin furu sa dennin n'ale ma kɛlɛ a b'ale minɛ n'a ba ye a tile kelen a ma deli ka sinaya ko don olu ni ɲɔgɔn cɛ a b'ale bonya yɛrɛ kɛnfɛn na n'ale ko min ka kɛ a b'o de kɛ n'ale ko min ka to a b'o de to k'ale cɛ ko k'a b'a furu sa o kumana ale nana a bɛna fɔ e ye karamɔgɔ
n'an bɛ ka kuma cɛ fɛ n'a ye denni furu sa don o don ne yɛrɛ bɛ n furu sa ka fara a kan an fila bɛɛ furu bɛ sa ka bɔ a kunna. Haidara ko muso in ma ko kabako bɛ Ala bolo nka ni Ala belebele dɔ ye dugukolo kan bi ko n'i taara a f'i cɛ ye ko a ka na. Ci fɔlen muso in cɛ ye a nana. A nalen a ko a ma ko i muso ye karisa ye a ko tiɲɛ don. Haidara ko a ma ko a bɔra n fɛ yan. A ko ko dɔ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ko ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ i ye. I k'a to ale ta la. A ko n'i ma sɔn k'a b'a furu sa ka bɔ i kunna. Ko in yɛrɛ ye jumɛn ye? O kɛlen min kɛ cɛ in sina ka bɔ ni kuma bɛɛ lajɛlen ye k'a lakali i n'a fɔ a muso yɛrɛ y'a lakali karamɔgɔ ye cogo min na. A ko karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ 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 la n muso in an ma den sɔrɔ. Muso filanan min fana bɛ n kunna ale de y'a furu k'a di yan nka dɔrɔmɛ kelen t'a la ale de y'a musaka yɛrɛ bɛɛ bɔ k'a furu k'a di yan walasa an ka den sɔrɔ. Nka karamɔgɔ dɛ ko in tiɲɛ ye min ye kabiri ne ye muso fɔlɔ in y'a furu fo bi a ma deli ka n dɔgɔya, n ma deli k'a fɔ a ye nin to a k'a fɔ k'a t'a to, n ma deli k'a fɔ a ye nin kɛ a k'a fɔ k'a t'a kɛ, a ma deli k'a ɲɛ kumun kɔrɔ, a ma deli ka n dɔgɔya, a ma deli ka n suuru. Karamɔgɔ ni n ko fɛn o fɛn ka di n ye o de ka d'a ye, ni n ko fɛn o fɛn man di n ye o de man d'a ye, ni n ko a ka sigi yɔrɔ min a bɛ sigi yen, ni n ko a ka bɔ yɔrɔ min a bɛ bɔ yen. Karamɔgɔ k'a fɔ furu san 10 ani kɔ nin bɛɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama la. K'a fɔ ko o ma den sɔrɔ dama ne sina ka muso wɛrɛ furu, a ko tiɲɛ yɛrɛ 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 la o de bɛ kan tɔɔrɔ. A ko muso fɔlɔ in bonya min bi yɔrɔ, a ko n t'a fɛ ka muso wɛrɛ de furu k'a fara ka hali n'a ma den sɔrɔ, n t'a fɛ ka muso wɛrɛ furu k'a fara. A ko in yɛrɛ kun ye nin. Haidara ko a kun de ye nin. A ko awɔ. Karamɔgɔ ko a ma a ko i ta y'i jo ye. A y'i bonya ni min kɛ a wale ɲuman dɔnni i tɛ fɛ ka dɔ fara kan, i ta y'i jo ye. A ko nka tiɲɛ fila dɔn dɛ. A ko komi furu ye furu de a kɛra ka ban. Yala sisan se t'i jɔnya se bɛ Ala de ye. Komi i muso de y'a bɔ a yɛrɛ la ka muso wɛrɛ ɲini k'a di i ma, wa muso gansan wɛrɛ tɛ koyi, a yɛrɛ terimuso de den don a y'a ɲini k'a di i ma furu la. Ni e k'i bɛna nin bila i bɛna ale malo, e yɛrɛ fana ko e ka muso wɛrɛ furu ka fara ale kan, o fana man di e ye. Aw fila bɛɛ ta ye tiɲɛ, nka tiɲɛ b'i suli tiɲɛ ye. O la furu de bɛ e ni ncini in fana ni ɲɔgɔn cɛ. Muso in ye ŋaniya min siri ko i ka nin to i kunna, yala e tɛ se k'a to i kunna Ala yɛrɛ kama wa furu bonya kama a k'a débrouiller nin cogo la ka taa. Cɛ sinna k'i kanto a ko karamɔgɔ, a ko baasi tɛ, a ko n sɔnna. N galena e karamɔgɔ yɛrɛ bonya na, n kalena Ala kɔrɔta la, n kalena larosi la. Karamɔgɔ ne ye e kanu ka sɔrɔ min dɔn, i dɔnnen kɔfɛ o kanu bonyana na ka tɛmɛ o tɔw bɛɛ lajɛlen kan. A ko karamɔgɔ ne tɛ muso in furu sa bilen, n b'a to n sɔnna muso fɔlɔ ka kuma ma, n tɛ ncini in furu sa bilen, n b'a to n kunna n muso fɔlɔ bonya kama. A ko ɲɔgɔn tɛ a ma foyi kɛ n na koyi, fitininin yɛrɛ ma foyi kɛ n na, kɔrɔbalen yɛrɛ de gasi sigi kama n ko ne tɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ fara kan hali n'a ma den sɔrɔ. Karamɔgɔ ko bonya diyara ale ye. Tamaninkaw ka bazumana a y'i tɛgɛ ja. Tɛgɛ min ni tɛgɛ wɛrɛ man kan a y'o ɲɛsin Alahu subahanahu wa taala ka laosiba ma. A y'i ɲɛ kɔrɔta a ka Ala filɛ, ɲɛ min ni ɲɛ wɛrɛ man kan, ɲɛ min gindo ɲɔgɔnyalen don ni Ala ye. A ye kumana Ala la, da min b'a la ka kuma Ala fɛ, a da ma deli ka Ala tanama ko fɔ Ala ka dugukolo kan.
da min gele do ka ala gino nyoya ne ala ka kuma kaunye shu farat leka ay nyada nyishi ala ka laro shiba ma nyada min bala ka ala gino nyoya na ma deleka ala ka tanama ko ke nyishi o ma ala ka dugo koloka ay ala gino nyoya na dusukun min ma deleka adama den fara chugo nyini dusukun min ma deleka ma were konya chugo nyini dusukun min ma deleka adama de hashidiya dusukun min ma deleka dambe kiyenye nyini dusukun min ma deleka buruju lagoshi nyini dusukun min nya ala doka ala kirado dusukun min nya horonya doka dambe do dusukun min nya lawali horonya usangrota kabi kenve ko ke amina kono ka ala sagara ne ay dusukun min nya komota kunungo ka ala ka dine chiefo wala sabibi jo on wallahi ay tega ja alay tega min masonga ja famay tega min majja ministry tega min majja député tega min majja maire tega min majja avocat ye amajja juge police senti ola gendarme senti ola wallahi fanga blonda fuite ala ka dan fenna do koloka kle boyoro ana benyoro ala ma fuida jina ni adama dena nin tege ndilla ka jamiye ni ala yerete aya jam ni o ngani ya kanyishi alama nunu ye nyon segere ni ngani ya nyuma ya kuma minye ala ne haidara bima ni oye fem min bi nunu ndusu kuna ni oye hamiye dengo ala iku nyana fulani aye ba ma dani de latiga masa aye ninge akocha ma kwa mina ya rabbi cheye o amina shalo anyana tara tale alako ko wallahi hanni den dai jiye kono e kelenyi mbi otako do e solola ibi den dinunu fla bele gelema o sankelen kono muso folo e den zoro fla na infana e den zoro fla bele gele kono man fale karamogo ka klaka na sagara ka foye muso fla bele gele la joro kono ma ba madane de latiga masa ningara e to wala moti bakele keme kononton bishigi ani fla ni angwa mako 1982 mbadiw alaka chinya deme akanga deme baye Sharif Usman Madani Haidara halibi an banyi ni idoniya alako bange anyi Sharif Usman Madani Haidara nyefenye ela tle bodu katase tle benima ma fiye kutoye adama dena fiyewu ni ekelente tle boyoro ana benyoro nye jogo ye ila ma sementi ya lenye adama dena fiyewu ni ete abine kabakuya farukolo tigila abine kabakuya adama de mimbi katama senga ko yafa modeli mimbi ila kasura adama dena abima kabakuya o kama neko Maliyan farafindin tuma jume ndi aw bina ni ngara mo ken tuma jume aw bina valeru aw bina adoni ngara mo ken ataw cala domi o nimisa bere kunguru kanga ta aw no fe chemmi ni afaso don chogo bela ka faso indeme chogo bela aye kuma fo na tun sona ka pratique bitan soro ni ngele ya ngono hali shini Mali gouvernement ko nga lege ministry so ka saga like ko ministry so mimbi na le togo daledo ko education ministry de la education o kroye ko anjugo unanda me olu matangani nugo jugo ni dambe matangani kuma foba bora jonda ni Haidarate jugo kuma bora jonda ni Haidarate ni Haidaraka kuma kantu mena ka labato polisi kunti chaya anga circulation gendarme kunti chaya circulation surasi kunti chaya anga circulation ni mpela jile ntumbi to so juju ni avocat kiri tiga so kuntina chaya manga mi wulile no kiri kola bi angundi o manga na bile sabla da bi jogo chinye de bulo ni jogo china sevike polishuma ni jogo china
taa bɛ kɛ gendarmerie la ni jogo tiɲɛna taga bɛ kɛ juge fɛ ni jogo tiɲɛna adamadenya tiɲɛna hɔrɔnya tɛ yen danbe tɛ yen n bɛ a fɔ aw ɲɛna karamɔgɔkɛba dɔ Bamakɔ nin karamɔgɔkɛba in dɔnnen don ni ko n bɛ quartier in fɔ a bɛna karamɔgɔkɛ in yɛrɛ tɔgɔ dɔn nka n tɛ quartier yɛrɛ fɔ nin karamɔgɔkɛba in tile bɔyɔrɔ a n'a bɛnyɔrɔ nin ma maa si kɔniya Ala ka dugukolo kan ka tɛmɛ Hayidara kan madrasa karamɔgɔ don o madrasa karamɔgɔba in a dɔnnen don kosɛbɛ ni Hayidara tɔgɔ fɔ ale ya n'ale ɲɛ ka bile si ma kɔrɔsi a bɛ n'a fɔ i ye kɛlɛkɛlɛ mugu 5 la de ta k'a suru a ɲɛna ayi Hayidara fini n'a y'a ye maa o maa kan na a ka haramu a k'i ɲɛ da jahanama kan o de ka nɔgɔ o ye tellement que ale ye Hayidara kɔniya o kɔniyali kumaw an bɛ o to kasɛti jɔfɛ 25 na an bɛna o lakale aw ye k'an kanubaw fɔ k'o barikada ne k'o wale ɲuman dɔn Sulemani Jamutɛnɛ an b'a fɔ Itali ka wale ɲuman dɔn a n'a furumuso ka taa se a woloden ma Fatumata Zahraw tɔma an b'a fɔ ka barikada Sulemani Jara Maître Solo Mori Kangarando n'ale filɛ nin ye Bamakɔ Bangoni Janginabugu la an ka foli b'a ye Osaze Amadu Demba ka belebele fɔ Guinée Équatoriale Sirifu Jeli ka fɔ ka wale ɲuman dɔn Balaketa France Seyida Balakista Hayidara ka fɔ Seyida Banene Seyida Makoroba Hayidara Seyidatu Nafisatu Hayidara Seyida Mimi Hayidara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ Seyida Bawumu Hayidara an b'o fɔ k'o wale ɲuman dɔn k'a fɔ an ka shefu ɲɛna ko u ni ce an b'o fɔ ka hɔrɔnya n'u ka danbew la Shefu Ahmed Tijani Hayidara Badara Ali Sherifu Iba an bɛ kɛsegi fɔ an bɛ Haruna fɔ ka cɛsiri n'u ka jijaw la Ala ka hɛrɛ kanu Ala ka n'u dɛmɛ an karamɔgɔ Aseyidi Sherifu Usman Madani Hayidara a kanuba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o fɔ dande foli min na Ivoirien ka aw fɔ k'aw barikada Burkinabé k'aw fɔ k'aw barikada Senegal la ka taa se Girema an bɛ aw fɔ Faransi Italie aw minnu bɛ n'aw bɛ Amérique aw minnu bɛ ni aw bɛ ayiwa diɲɛ fantan ani naani fɛn o fɛn fɛ n'aw bɛ tariku in lamɛn an b'aw fɔ k'aw wale ɲuman dɔn k'aw barikada jɔfɛ 24 na o bɛ jɔ nin yɔrɔ in na ka kanuba bɛɛ lajɛlen fɔ k'o barikada aw balimakɛ aw denkɛ dɔ kumatigi Karabenta Mali kɔnɔ 5e région na Mopti wala radio kɔbadani na aw bɛ ni kasɛti ninnu sɔrɔ olu bɛ latɛmɛ ye ni Ala sɔnna ma fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ ka an ka ni jamukan ninnu kolo matarafa n'o ye tariku ye an b'o fɔ dande foli min na la grande famille Sherifula jamakulu sanama k'o fɔ k'o barikada cɛbaw ani musobaw réseaux sociaux ka k'o fɔ n'aw mago bɛ kumatigi ka histoire ninnu na karamɔgɔ Hayidara kan aw bɛ se k'a sɔrɔ YouTube kan ni aw donna aw bɛ a taper kumatigi Karabenta na Ala sɔnna ma aw bɛ se ka abonné n ka page kan aw bɛ se ka tariku ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen walikɛla aw bɛna Facebook kan n ka page bɛ yen ni o de ye Sherifula kunnafoni ye aw bɛ se ka tariku ni information caman sɔrɔ yen walikɛla aw bɛ se k'a sɔrɔ 62 80 08 08 mbaden cɛman ani musoman kumatigi Karabenta ka jɔfɛ ani 24 na k'ale ɲɔngiri nin yɔrɔ in na assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Sirifula duba a fɔ tariku kɛnɛ Hayidara n'an ko an b'a fɔ an tɛ se k'a fɔ k'a se a dan na wa ala diɲɛ don da dɔ de fara makama in kan Aseyidi Serif Usman Madani Hayidara ka tariku sɔrɔ yɔrɔ kɛnɛ min bɛ labɛn o ye aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Professeur Abdoulaye Karabenta y'a bani ka kumatigi jamukan bɛ lase aw ma sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲɛ 14 ni ka taa kun cɛ nɛgɛ kaɲɛ 15 a fɔ tariku kɛnɛ m'a fɔ karamɔgɔ Hayidara bani a ye mago ɲɛ diɲɛ kɔnɔ a ye mago ɲɛ faso kɔnɔ a y'a ɲɛ diɲɛ kɔ kan karamɔgɔ yanga don an n'anw bɔra ɲɔgɔn na karamɔgɔ ma ba de bɔ ba dira tamani a ma sinji bɔ sinjira tamani karamɔgɔ Ala y'a bila dugukolo in ka tamaniya k'a kɛ tamani woloden ye a ma diɲɛ foyi kanu ni kala tɛ Sirifula duba faw y'a kanu ni kala ye Ala y'a nɔgɔya a yɛrɛ ma a ye faw dara kuma labato Ala y'a kɛ kalanbɛlɛ kala in Ala y'a nɔgɔya ma a y'a sira taama a y'a kanu bɛɛ ka kɛ dɔnnibaa ye k'a kanu bɛɛ ka kɛ Alama ye k'a kanu bɛɛ ka don alijinɛ kɔnɔ karamɔgɔ t'a mɛn a tulo la ko badenmaw fɔ n bɛ ɲɔgɔn kɔ k'o fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ su k'o ka dugu jɛ n'i ko Sirifula duba a fɔ Sirifu ka tariku sɔrɔ yɔrɔ kɛnɛ min bɛ labɛn o ye aw denkɛ n'aw
n'aw balimakɛ fɛ. Professeur Abdoulaye Karabenta y'a bani ka kuma tigi jɛmukan bɛ lase aw ma sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲɛ 14 ni ka taa kun cɛ nɛgɛ kaɲɛ 15 ni ko sirifula duba a fɔ sirifu ka tariku sɔrɔ yɔrɔ kɛnɛ.